Okay, now kita sambung for the next one, iaitu example of MPS with ATP and this one PAB, but the project available balance with demand time fence. This one demand time fence. Okay, apa dia demand time fence? Okay, demand time fence bila berlakunya demand time fence ni, contoh dia katakan demand time fence at the end of week 3. So dekat sini maksudnya ini adalah dia punya demand time fence kat sini. Okay, kita bagi contoh yang this one. Okay, contohnya okay, this one due date, kita kata okay, dekat sini ada demand time fence dan kita ada planning time fence. So kata minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Okay, imagine. Okay, dan minggu 4, minggu ke-5, minggu ke-6. So apabila ada demand time fence, bila demand time fence ni berlaku, okay, kita the calculation perlu mengambil kira hanya customer order sahaja. Okay, contoh dia kata demand time fence dekat week 3. Jadi kita hanya daripada week 1 sampai week 3 kita hanya akan ambil customer order saja. Inilah week pertama 80, week kedua 45, week ketiga 40. Jadi kita nak dapatkan project available balance ke, kita nak kira ATP ke, ATP memanglah kita kena pakai customer order. So bila kita nak dapatkan project available balance lah, instead of before ni kita cuba kita buat pakai focus demand kan. Now kita bila ada focus demand dengan customer order, okay, then bila dia kata demand fence time, kita kena tengok kat mana demand fence time tu berlaku. Dia kata dekat the end of week 3. Jadi dekat sini, dekat week 3 ni, bila dekat week 3 ni, maknanya daripada week 1, week 2 dan week ketiga kita kena ambil customer order. Okay, meanwhile selepas DTF atau demand time fence, okay, selepas tu kita akan tengok which one is greater between forecast demand and customer order. Okay, contohnya pada week 4 kita ada forecast demand 40, customer order 50, right? So mana yang paling besar? Which one is greater? This one 50. Jadi kita ambil customer order. Then untuk week ke-5 pula kita tengok forecast demand kita 70, customer order 50. So which one is greater? Forecast demand. So kita ambil forecast demand. And week 6 kita ada 20 dan 5. So which one is the greater? 20. So kita ambil forecast demand. Okay. Now kita tengok macam mana. Okay. So kita ada project available balance, kita ada inventory 50. Okay, 50 kita dah kata, dia kata demand fence time at week 3. So bila week 3 ke bawah kita kena ambil customer order regardless whatever happen. Okay, so 50 tolak 80. So 50, 60, 70, 80 ada baki, maknanya tak cukup lah kan, tak cukup. Kita ada dalam inventory kita 50 on hand, customer order 80, so tak cukup 30. Jadi MPS kita mesti receive, schedule receive time ni. So kita ada 100 tolak 30, that's why ini jadi 70. ATP ni nanti dulu, last sekali baru kita kira ATP. Kita kena kira dulu MPS dan project available balance. So 70 tolak dengan 45, so kita dapat 25. 25 tolak dengan 40. Tak cukup. Kita kurang. Ada kurang lah. Dan kita kat sini tahu MPS 100. 100 tolak yang kita kurang, kita dapat 85. 85, okay, now kita dah masuk, dah lepas daripada DTF. Dan ini adalah kalau kita panggil selepas DTF tu, dan the rest adalah planning time fence. Okay, so dekat sini kita dah 85, kita tengok mana yang greater tadi. Kita kata customer order kan greater, so kita tolak 85 tolak 50, kita dapat 35.
35 tolak 70 sebab dia paling besar. Okay, 70 dengan 50, 70 paling besar, 35 tolak 70, so tak cukup. Kita ada MPS, tolak dengan tak cukup, so baki on hand kita ada 65. So, 65 tolak dengan 20, 45. So, this is how kita calculate bila ada demand time fence. Okay? Sekejap lagi kita tengok how to do the calculation. Okay, now kita akan tengok macam mana kita nak buat calculation untuk demand fence time. Okay, bila ada demand fence time, how we solve it. Okay, so dekat sini, yang ni sama dengan contoh tadi. Okay, cuma kita nak tunjuk macam mana kita nak buat. So ada inventory on hand 50 units, kita letakkan project available balance. Ingat, bila kata inventory on hand saja, dia adalah project available balance. Okay, so means inventory on stock, on hand ke apa, on kita punya inventory stock available ke. Okay, that one is the sama lah. Okay, dan dia kata demand fence time at the end of week 3. So kita tahu that ini dia punya, kat sini demand fence time dia. Kita colorkan. Okay, sorry. This color tak apalah, kita pakai. Okay, kita tunjuk. Okay, so dekat sini sepatutnya adalah this one patutnya. Okay, sorry. Ini kuning. Okay, tukar balik. Color. Okay. At the end of week 3. Okay, so kat sini. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena ingat bila ada demand fence time, maksudnya pada week yang sebelumnya, maksudnya ni contoh dia week 3, kita ada pada week 1, week 2, week 3, kita kena pakai customer order. Okay, kita kena ambil customer order. Color nampak sikit. Okay, this one. Okay, customer order. Polkan dia. Jadi, meanwhile, selepas demand fence time, kita kena ambil yang mana paling besar. So, antara 40 dengan 50, 50. Polkan dia, 50, 70, 70. 20 dan 5, 20. Okay, so kita dah tahu dah yang mana kita nak ambil. Okay, then 50, kita buat calculation lah. Kita start buat. Okay, calculation 50 tolak 80 sama dengan 3. Maksudnya kita tak cukup 30. Okay, kita tak cukup 30 lagi. Okay, 50 tolak 80, kita tak cukup 30 lagi. So dekat sini kita kena make sure that kita punya 100 lah. Okay, dan contoh ni tadi kenapa 100, kat sini dia bagi contoh 100 Okay, so 100. Okay, bila sini 100, jadi okay, sini 100 tolak balik dengan tadi yang tak cukup 30. So kat sini jadi 70. Okay, so 30. Okay, jadi 70. So next tolak lagi, 70 tolak customer order 45. So 70 tolak 45, kita dapat 25. So kita our inventory mencukupi untuk cater customer order. Dan tertolak lagi pada minggu yang ketiga, iaitu minggu terakhir bagi demand fence time. So 25 kita tolak dengan 40, kita hutang sebanyak 15 unit. So dekat sini kita kena make sure that schedule receive 100 lagi. Jadi 100 tolak dengan 15 unit, kita dapat 85. So on hand kita, dalam stok kita ada baki 85. Okay. Once dah habis dekat fence time, ingat kita kena pilih pula yang mana yang paling besar di antara forecast demand ataupun customer order. Then kita ambil.
dengan kita tolak. So untuk pada minggu keempat, kita punya customer order nilainya lagi tinggi daripada forecast demand. So 85 kita tolak dengan 50, kita dapat sini 35. Okay, maksudnya kita masih sufficient lah. Kita punya stok masih lagi boleh cater. Kemudian kita tolak lagi 35, tolak dengan pada minggu ke-5 ada 70. So kita hutang dia 35 lagi. So dekat sini kita kena make sure that kita punya schedule receive sampai. Okay. Schedule receive 100 pada minggu ke-5. So 100 tolakkan dengan kita hutang tadi 35. So dekat sini 65. Dan 65 kita tolak dengan pada minggu ke-6 20. Again, saya ingatkan kenapa 20? Sebab selepas daripada demand fence time yang kuning ni, dekat planning fence time ni, kita kena pilih antara forecast demand, customer order, mana unit yang paling besar. Okay, so dekat sini 20, 65 tolak 20, so dekat sini dapat 45. So now kita dapat project available, balance dan MPS. Kita dah boleh tahu yang mana, okay, apa yang kita perlu buat. Kita kena schedule receive, make sure schedule receive pada minggu pertama, minggu ketiga dan minggu kelima dengan jumlah 100 unit. Okay, minggu pertama 100 unit, minggu ketiga 100 unit, minggu kelima 100 unit. So total 300 unit. Now kita tengok ATP pula. Remember, ingat ATP kena tolak customer order. Okay. Untuk ATP kena tolak customer order. So kita colorkan macam ni. Right. ATP mesti tolak customer order. So now kita ada inventory on hand 50. Okay. Apa dia punya formula? Inventory on hand tolak dengan customer order dan kita dapat ATP. Macam sampai mana? Sampai bila kita nak tolak? Sampai week mana? Sampai week the next week yang ada MPS. Okay, contohnya yang ini week pertama kita ada MPS. Kita dah ada MPS 100. Jadi 50 campur dengan 100 tolak dengan 80. Jadi untuk week pertama kita punya ATP adalah berapa? 50 campur 100 tolak dengan 80. So, sama dengan 50 campur 100 tolak 80, 70. So, kita punya ATP kat sini 70. Okay. Next, minggu kedua. Kita kena tolak sampai the next one kan. Jadi sebenarnya bukan 70. Kita kena tolak lagi pada minggu ke-2. Sebab minggu ke-2 ni dia tak ada MPS. Okay, tak ada schedule receive. Minggu ketiga baru ada. Jadi tolak 80. Lepas tolak 80, tolak lagi ni 45. So tolak 45. So kita dapat 25. So dekat sini jadi 25 dan sini 25. Set. See, ATP kita 25. Okay, sama. Okay. Now kita move pula kepada tadi kita dah kata tolak sini. Okay. Yang next ada MPS pada week ketiga. Pada week ketiga kita ada 100. So kita kena tolak customer order week ketiga, week ke-4. Sebab week ke-5 kita schedule receive MPS. So tak next lah. So okay, untuk week seterusnya pada week ketiga, okay, week kedua tadi kita dah kosong. Kita ada 100 MPS. Kita tolakkan dengan 40 dan 50. Okay, dan kita dapat 100 tolak 40 tolak 50 dapat 10 kat sini. Okay, alright.
Check. 10. Okay. Again, macam mana kita boleh dapat? Sebab kita ada 100 ni, kita tolak 40 dan kita tolak 50. Okay. So, kita dapat 10. Okay. Okay, next one adalah yang this one lah. Minggu ke-5 kita ada 100. Ini tadi sorry, kita lupa. Kita letak 10 unit. Okay. 10 unit. Unit jangan lupa. Okay. Okay, pada week next is week ke-5. Kita ada 100 dan kita kena tolak, ingat, customer order. Customer order, even though masa kita kira project available tadi, kita ambil nilai yang paling besar. Tetapi untuk ATP memang kita kena tolak customer order. So 100 tolak 50 dan tolak 5. Tolak 50 tolak 5 sama dengan kita dapat 45 unit. Check. 45. So dekat sini kita taruh 45. So apa yang boleh kita baca daripada sini adalah tadi MPS kita dah sebutkan schedule receive pada minggu pertama, schedule receive pada minggu ketiga dan schedule receive pada minggu kelima. Meanwhile, kita boleh promise to our customer that we can give them 25 unit. Confirm dia boleh dapat 25 unit pada minggu pertama, 10 unit pada minggu ketiga dan 5 unit pada 45 unit pada minggu ke-5. Okay. So, faham? Okay, after this, ada tutorial. Okay, yang saya akan upload dekat dalam Author. Seperti biasa, everybody kena submit. Okay, you buat calculation by hand ke, capture, and then submit dekat dalam folder masing-masing. So, ada 2 tutorial. Tutorial yang pertama adalah tutorial ATP tadi, macam mana nak kita tolak ATP, okay, nak buat calculation ATP. Dan tutorial yang kedua adalah calculation yang melibatkan apabila adanya demand fence time. Okay, apabila berlakunya demand fence time, adanya demand fence time ni, macam mana kita nak buat calculation. Okay guys, until kita habis sekarang ni chapter 3. After this, kita akan next meeting, kita akan jumpa untuk masuk MRP. Okay, lagi mencabar sikit.